What's up mga kabasketball? Another episode naman ng ating liga. Welcome kayo rito. Number 28, pinaka number 17, tumira si Bata. Tumira ng 3, wala pa rin. Rebound number 20, pinaka lang sa lang. Number 20, pinaka ulit, number 20, pasok. Number 28, pinaka number 30, tinira, pasok. Ipoy, kakain na, pasok. Remaining time, 6 minutes and 28 seconds. Foul. Foul. Dito ka nga nun. Wala lang. Nakakamad ako eh. Pasok. Number 69. Pinasa kay number 8. Number 8. Sa kanya pa rin yung bola. Umikot. Colby. Wala. Number 69. Atin yung defensa. Number 69. Pinasa na naman kay number 18. Kakain na. Wala. Pasok. Remaining time, 5 minutes and 40 seconds. Pasok. Number 18, wala. Hinahabis na yung ball. Pasok, number 18. Take a 3. Pasok na naman. Dead ball. Pasok. Pinasa number 9, number 11. Tumegay, iwan yung kalaban. Pasok. Remaining time, 3 minutes and 35 seconds. Number 23, pasok. Official score, 15-22. Maroon Raibo. Third Subano, pasok. Wala. Pinasa kay na Adonis. Adonis binalik sa number 8, pineke. Iwan yung dalawa. Pasok. Number 9, luting pamola ang bola. Kapos. Tira ni Villegas, pasok. Pati ko din naiwan. Kuha ni number 9. Papadili yung mga tao dito. Pasok. Number 11. Sinasa kay number 9. Kuha. Pasok. Number 8. Tumitingitan nyo siya. Number 8. Number 8, buhabangga. Buhabangga. Hindi ka uubra dyan. Subot ba yan? Kuya Villegas, pasok. Nice team! Hindi na uubra yan, Frank. Number 11. Number 11, pinapabangga ang kalaban. Pasok. Kain kung kain. Number 8. Pinakay number 31. Number 31. Sino na naman kaya dadali nito next season? Adonis. Pumeke. Iwan yung sarili. Pinasa ka Villegas. Football red. 15 seconds. 10 seconds. Last 5 seconds. Number 23. Pinasa kay number foul and 1. Number 69, iniwan yung mga depensa. Pinasa kay Villegas. Pasok. Ulit ng 3, pinigilan lang ni Kuya. Edwin, lumarigas sa pasok. Number 23. Hala. Pasok. Ina mo. Di ba ni number 18? 18, kakain na ba? Kumain na. Galit na galit. Number 69. Number 69. Number 69. Kumasayaw. Grabe ni nga lang. Isa lang. Iwan ni number 20. Iwan ni number 20. Huwag na kayo palaruin niya. Number 23. Pasok. Number 20. Pinali ni number 20. Pasok. Villegas. Umikot. Iniwan. Wala.
kay Eddie, pasok. 13, take a 3. Wala pa rin. Ay, shit! Tumira ako matabang. Chaser, tumira. Pasok. Galing, galing! Uy, binigla. Wala. Rebound na number 11, tumira, pasok. Number 21, take a 3. Sumubok ka, pasok. Galing, galing, galing! Number 23. Kapag-pentig ka ba? Huwag na. Number 11, pinapa number 23, number 28, nakuha. Lagi na lang ano eh. Tinira. Wala. Di ba number 9, Pai? Number 21, pinapa number 8, may vision. Nagawa ng bola. Number 9, Pinibre. Remaining time, 2 minutes and 30 seconds. Easy shot, wala. Kay Lales. Pinasa, tinira. Kalite, one. Remaining time, 1 minute and 30 seconds. Number 11, kinakain si Anthony. Pinasa ka number 28, pinasa number 9, matawag mababa. Number 9, issue basket. Remaining time, 1 minute and 10 seconds. Nawala yung bola. Uy. Remaining time, 1 minute. Remaining time, 15 seconds. 45 seconds. Number 11. 20 seconds. Uy, gago tong batang to. Putangin na mo! Number 3, 5 and 1. Number 20. Number 23. Pasok. Walang bumibigay pa. Number 8, take a 3. Pasok. Number 18, naagawa. Pinasa na number 69. Step back sa referee. Wala. Uy, rebound. Power rebound by. Pasok. Number 69. Number 69, binibigay yung bola. Pineke. Pinasa na number 8. Number 8. Binibigay. Easy layup. Pasok. Number 8. Uy. Number 69. Si number 18. Ay, pinasa. Si number 20. Pasok. Abando. Pinasa ki number 13. Nice pass. Pareho. Number 27. Sa bando. Tumira. Wala. Number 20. Grabe yun. Favorite shot. Number 29. Pinasa kay number 18. Pakain na. Pasok. Pakain. Wala. Diba number 8. Number 69. Number 69. Number 69. Nakuha ka ng bola. Kay number 20. Pasok. Remaining time 4 minutes and 30 seconds. Binabangga. Kahit kasi pare. Number 20. Number 20 gumagante. Inikyutan. Pasok number 20. Number 20. Pinamay number 13. Pasok. 13. Number 13. Sumaker. Sumagat. Wala. Nabuhay. Abando yun na. Wala pa rin. Nagagawa ng ball. Number 69. Pinasok number 27. Pasok. Remaining time, 8 seconds. Easy basket. Take a 3. Rebound by number 69. Hassel. Rebound. Pinasok at number 31. 69. Nagpasabit, wala. Number 8. Number 8 ulit. Pasok. Time, 2 minutes and 15 seconds. Nagawa ni number 8. Pasok. Ito ba? Sige, pinapasiguray ka na. Dali naman tayo kausap eh. Pasok. Nagawa ni number 20. Number 20. Tira. Pasok.
Pre, kayo mag-send. Number 69 to 3. Wala. Pasok. One minute. Last 55 seconds. Last 45 seconds. Pinulang daw. Ang nagreklamo na si number 69, nagagalit na. Secretary, wala. Ginagalit nyo ah. Last 30 seconds. Secretary. Last 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Number 11, hindi kaya na. Banggaan ng banggaan. Galing, 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 galing. Banggaan sila. Galing, ang galing. Galing, galing, galing. Galing. Galing, ang galing, ang galing. Number 18, ayan na. Umiiwas. Pasok. Nag-iiwasan. Pinasa kay Papa. Number 11. Foul. 5. Grabe. Number 13. Saan ka sa main building? Sa main building ka? Pending substitution. Number 11. Kinain na naman. Puro kain na. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Dinidepensahan. Foul. Hindi no. Ata. Hindi nga nag-video na karan, nakatayo eh. Nakatayo yung video eh. Hindi ako yun. Pasok. Wala. Number 8. Hindi, number 69 tumira ng presa. Ayan na. Pasok. Number 69. Uy, nawakan. Uy, grabe yung tagulangan. Pasok. Tumutong. Number 13. Number 13 naman. Pasok. Wala. Number 13. Libre-libre. Wala tumidepensa. Pasok. 7 tumarun. Number 28. Pinirang. Pasok. Galit na si number 69. Pinira na naman ng 3. Pasok. Number 69. Number 69. Pinasa kay number 8. Number 8. Humihingang take a 3. Wala. Uy. Nagsipagpagdaan si number 69 number 13. Pasok. Number 13. Remaining time 4 minutes. Binabangga. Foul and run. Number 109. 111. Lamang na dalawa ang maroon. Natanggal yung sapatos. Foul. Withdrawal red. Natanggal ang sapatos. Highlight na. Error na. Number 18. Pasok. Si kanino? With? Number 8. Binabangga. Pinatan kalaban. Nago ni number 13. Number 13 is different. Pasok. Remaining time 2 minutes and 15 seconds. Pasok. Take a 3. Take a 2. Pasok. Last 2 minutes. Wala. Tapos. Pinasa lang pala. 1 minute and 15 seconds. Take a 3. Pressure sa referee. Pasok. Grabe yun, kasabot yung referee. Take a 3. Time out. Take a 3, number 8. Adonis. Pasok. 1 minute and 20 seconds. Pasok. 3. 1 minute and 10 seconds. Number 20. Wala. Number 20. Pasok. Last 1 minute.
Number 50. Last 50 seconds. Wala. Pasok.